हेलो पिला माने अष्टम श्रेणी रो बीजगणित क्लास को तुम मानक स्वागत। आज आमे अष्टम श्रेणी बीजगणित बहिर व्यावसायिक गणित अध्यायर जीवन धारणर मूल्य सूची विषयटी को जानिबा। तेबे आस। अच्छा पिला माने तुमे माने समस्ते जिनसपत्रर दरदाम सह परिचित थिबो। प्रतिदिन खबर कागज में देखुचे जिनसपत्रर दरदाम वृद्धि घटुची। पुणी एठारे एक तथ्य भी दिया जाइछि देखि परथुबो तेल दर केतेबेले कमुछि तो केतेबेले बढ़ुछि। पुणी तुमे माने नित्य व्यवहार्य जिनिस जेपरि चाउल डाली चीनी खाइबा तेल इत्यादि दर वृद्धि विषय रे अवगत थिबो। एठारे एक ताहार तथ्य भी दिया जाइछि तुम माने देखि परथिबो 2020 मसीह रे चाउल खाइबा तेल चीनी और हरड़ डाली दाम जहा जहा थिला 2024 मसीह रे कोन ताहा अछि ना प्रत्येकर दर वृद्धि घटिछि। अच्छा एही दर वृद्धि जोगु जने साधारण नागरिकर जीवन धारणर मानरे किछि परिवर्तन घटुछि। निश्चित भाव में एही दर वृद्धि जोगु जने साधारण नागरिक उपरे जीवन धारणर व्यवहार बढ़ी चली। ताहेले एही जीवन धारणर व्यवहार एक निर्दिष्ट समय रु परवर्ती समय को केते बढ़ी ताहा जानिबार आवश्यकता रही। ताहाको आमे किपरि दर्शाइबा ताहाको दर्शाइबा पई आमे सूचकांक व्यवहार करू। तेबे आस जानिबा सूचकांक कोन। सूचकांक बा इंडेक्स नंबर हेउछि साधारणतः एक निर्धारित समय मध्यरे नित्य व्यवहार्य सामग्री तथा कृषिजात पदार्थ शिल्पजात द्रव्य इत्यादि दर बा मूल्य रे ह्रास बा वृद्धि को जेउ संख्या द्वारा प्रकाश करा जाए ताहाको कहा जाए सूचकांक बा इंडेक्स नंबर। तेबे सूचकांक बा इंडेक्स नंबर काहाको कहा जाए। साधारणतः एक निर्धारित समय मध्यरे नित्य व्यवहार्य सामग्री तथा कृषिजात पदार्थ शिल्पजात द्रव्य इत्यादि दर बा मूल्य रे ह्रास बा वृद्धि को जेउ संख्या द्वारा प्रकाश करा जाए ताहाको सूचकांक कहा जाए। ताहले एही सूचकांक मुख्यतः 3 प्रकारर मूल्य सूचकांक बा प्राइस इंडेक्स नंबर, परिमाणात्मक सूचकांक बा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और जीवन धारणर मूल्य सूचकांक बा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। आमे एही अध्याय रे केवल जीवन धारणर मूल्य सूचकांक बा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विषय रे जानिबा। तेबे आस जीवन धारणर मूल्य सूचकांक कोन एक उदाहरण द्वारा बुझिबा। मने कर 1994 मसीह रे एक मध्यवित्त परिवारर डाली रे समुदाय मासिक खर्च थिला 100 टंका। 2006 मसीह रे सेही परिवारर डाली रे समुदाय मासिक खर्च हैला 146 टंका। ताहेले एठारे तुमे देखि पारथुबो डाली रे मासिक खर्च रे परिवर्तन होइछि ना नाही। तो एठारे जदि मु 1994 मसीहा को मूल वर्ष और 2006 को चलित वर्ष रूपे नेबी ताहेले परिवर्तित मूल्य स्तर केते हेछि कहि परिबो। हां परिवर्तित मूल्य स्तर हेछि 146। ताहेले एठारे 2006 मसीहा बा चलित वर्ष रे सेही परिवारर जीवन धारणर मूल्य सूचकांक केते हेबो आसा देखिबा। जदि आमे 1994 को मूल वर्ष रूपे नै 2006 वर्ष रे सेही परिवारर जीवन धारणर मूल्य सूचकांक निर्णय करिबा ताहले ताहा हेबो 2006 बा चलित वर्ष रे समुदाय खर्चर परिमाण विभक्त 1994 वर्ष रे समुदाय खर्चर परिमाण गुणन 100 जहा आसीबो हमर 146 बाय 100 गुणन 100 आसीबो 146। ताहले एठारे आमे कहि परिबा जीवन धारणर मूल्य सूचकांक हेउछि चलित वर्ष रे समुदाय खर्चर परिमाण विभक्त मूल वर्ष रे समुदाय खर्चर परिमाण गुणन 100। आस आमे जीवन धारणर मूल्य सूचकांक को एक संज्ञा द्वारा जानिबा। कोन सही एक निर्दिष्ट वर्गर लोकमानक पई विभिन्न समय तथा भिन्न भिन्न स्थान रे मूल्य स्तर रे परिवर्तन ର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ
ଯେଉଁ ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଜୀବନ ଧାରଣର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରର କେତେକ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଉପରେ 2003 ମସିହାରେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଥିଲା 8,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି 2003କୁ ମୂଳ ବର୍ଷ ନେଇ 2010ରେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ 132.8 ହୋଇଥାଏ, ତେବେ 2010 ମସିହାରେ ସେହି ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ କେତେ ଥିଲା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ପିଲାଏ ଏଠାରେ ଆମର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି କହିପାରିବ? ହଁ, 2003 ମସିହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ବର୍ଷରେ ଏକ ପରିବାରର ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା 8,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2010ରେ ସେହି ପରିବାରର ଜୀବନ ଧାରଣର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି 132 ଟଙ୍କା। ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? 2010 ମସିହାରେ ସେହି ପରିବାରର ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଥିଲା? ଆସ ସମାଧାନଟିକୁ ଦେଖିବା। 2003 ଯାହାକୁ ଆମେ ମୂଳ ବର୍ଷ ନେଲେ, ସେହି ମୂଳ ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଥିଲା 8,000 ଟଙ୍କା। 2010 ମସିହା ଯାହାକୁ ନିଆଯାଇଛି ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ହେଉଛି 132.8। ଏଠାରେ ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଜାଣିଛେ। ଜୀବନ ଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବା 2010ରେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବିଭକ୍ତ ମୂଳ ବର୍ଷ ବା 2003, ଏଠାରେ 2003ର ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଗୁଣନ 100। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ 132.80 ଚଳିତ ବର୍ଷ 2010ରେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବାଇ 8,000 ଗୁଣନ 100। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଆସିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବା 2010ରେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 132.8 ଗୁଣନ 8,000 ବାଇ 100, ଯାହା ଆସିବ 10,624 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ 2010 ବା ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ସେହି ପରିବାରର ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଲା? 10,624 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପିଲାଏ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିମାଣ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର 1998 ଓ 2006ରେ ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। 1998କୁ ମୂଳ ବର୍ଷ ରୂପେ ନେଇ 2006ରେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ କେତେ ଥିଲା ତାହା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେବେ ଆସ ଏହି ସମାଧାନଟିକୁ କରିବା। ଏଠାରେ ଆମର ଦତ୍ତ ଅଛି ସାମଗ୍ରୀର ନାମ, ଆବଶ୍ୟକତା ପରିମାଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ନେଇଛେ W, ଓ 1998ରେ ସେହି ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଏକକ ପ୍ରତି ଯାହାକୁ ନେଇଛେ P0, ଓ 2006ରେ ସେହି ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଏକକ ପ୍ରତି ଯାହାକୁ ନେଇଛେ P1। ତେବେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମୂଳ ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ମୂଳ ବର୍ଷ 1998 ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେଉଛି 2006। ତେବେ ଆସ WP0 ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଳ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଓ WP1 ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ସେହି ସାମଗ୍ରୀର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ। ତ ଏଠାରେ ମୂଳ ବର୍ଷରେ 1 କେଜି ଚାଉଳର ଦାମ 2 ଟଙ୍କା 78 ପଇସା ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ 40 କେଜି ଚାଉଳର ଦାମ କେତେ ହେବ? 40 ଗୁଣନ 2 ଟଙ୍କା 78, ଯାହା ଆମର ଆସିବ 111 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା। ସେହିପରି 1 କେଜି ଆଳୁର ଦାମ ଯଦି 2 ଟଙ୍କା ହେଲା, ତାହେଲେ 35 କେଜି ଆଳୁର ଦାମ କେତେ ହେବ? 35 ଗୁଣନ 2, ଯାହା ଆସିବ ଆମର 70 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 1 କେଜି ଚାର ଦାମ 25 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୂଳ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 25 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଚିନି
केजी प्रति जदि 5 टंका 40 हैला 10 केजी चीनी रो दाम हेबो 54 टंका। ओ तेल लिटर प्रति जदि आमर 48 टंका हैला ताहेले मूल वर्ष रे मोट खर्च होईछि 48 गुणन 2 बा 96 टंका। ताहेले मूल वर्ष रे आमर एही सबु सामग्री रे मोट समुदाय खर्च केते हेछि ए समस्तर समष्टि जहा को हमें लिखि परिबा सिग्मा W P0 जहा आसीबो 356 टंका 20 पैसा। तेबे आस 2006 बा चलित वर्ष रे सेही सबु सामग्री रो मोट दर निर्णय करिबा। 2006 रे किलो प्रति चाउल रो दाम जदि 3 टंका 50 हुए तेबे 40 केजी चाउल रो दाम हेबो 140 टंका। सेही परी 3 टंका किलो प्रति आलू रो दाम हेले 35 केजी आलू रो दाम हेबो 105 टंका। 1 केजी चार दाम हेबो 32 टंका। सेही परी चीनी किलो प्रति 6 टंका 50 पैसा हेले 10 केजी चीनी रो दाम हेबो 65 टंका। सेही परी तेल लिटर प्रति जदि 58 टंका हुए ताहेले 2006 रे मोट खर्च हेबो तेल प्रति 116 टंका। ताहेले 2006 बा चलित वर्ष रे मोट समुदाय खर्च हेबो ए समस्तर समष्टि बा सिग्मा W P1 जहा हमर आसीबो 458 टंका। तेबे 2006 रे जीवन धारणर मूल्य सूचकांक केते हेबो जीवन धारणर मूल्य सूचकांक आमर सूत्र अनुसार आसीबो सिग्मा W P1 बाय सिग्मा W P0 इंटू 100 जहा को हमें लिखि परिबा 458 टंका बाय 356 टंका 20 गुणन 100 जहा आसीबो हमर 128 टंका 58 पैसा जहा नियरली इक्वल टू 128.6 प्राय जहा होछि हमर एही परिवारर जीवन धारणर मूल्य सूचकांक। ताहले एठार जानि रख पिलाए 1998 को मूल वर्ष रूपे नहीं 2006 रे जीवन धारणर मूल्य सूचकांक अन्य अर्थरे वस्तुर मूल्य रे शतकड़ा 28.6 अभिवृद्धि घटिछि बोली कहिबाकू पड़िबो। तेबे आस देखिबा एही जीवन धारणर मूल्य सूचकांकर व्यवहार कौन रही। प्रथमे मूल्य सूचकांक विभिन्न सामग्री गुड़िकर खुचुरा दर रे परिवर्तनर सूचना देबा सह मूल वर्ष तुलन रे सामग्री गुड़िकर महरग परिमाण बढ़ुछि किंबा कमुछि ताहा मध्य सूचैबारे सहाय्य करे। पुणी सरकारंकु दैनिक मजूरी वस्तुर निर्धारित मूल्य ओ वस्तु उपरे कर इत्यादि स्थिर करिबारे मध्य सहाय्य करे। आउ कोन सहाय्य करे सरकारी कर्मचारी पई महंगा भत्ता एवं वार्षिक बोनस प्रभृति स्थिर कराइबारे मध्य सहाय्य करिथाय। ताहेले पिलाए
आज आमे कौन शिखिले आज आमे शिखिले सूचकांक कौन जीवन धारणर मूल्य सूचकांक स्थिर करिवार पद्धति ओ जीवन धारणर मूल्य सूचकांकर व्यवहार। ताहले पिलाए आज पई एतिकी बाय बाय।